एक आरोप जाता की तुम्ही ही पॉलिसी बेसिक ड्राफ्ट करतना तुम्ही फक्त कमर्शियल इंटरेस्ट आणि कमर्शियल टुरिझम तकल्यान घेतलें. तुम्ही आमचे फिशरमॅन जावं किंवा ट्रेडिशनल कम्युनिटीज जावं जांकां ह्यो गजाल लागतात तांकां विश्वासात घेतले ना. हाऊ डू यू रिस्पॉन्ड टू दॅट? I will put it the other way around. Traditional fishermen, तांकां आमी खंय हात लायता? Where are we going in their area or their domain? आता you go in Panjim city, next to the Hotel Marriott, there are irregulated boats which are happening. Captain of port says we have not given NOC. Tourism says we have not got given NOC. Police एक सांगल्या अजूनपर्यंत जाय तशें ॲक्शन जायना. And the whole business is run by a syndicate of touts which are illegal and doing illegal business. सरकाराक रेव्हेन्यू गेलो. जो मनीस थंय टुरिस्ट म्हणून येता ताजे एक्सपिरियन्स अर्दे वाटेक उरले. तो आनी परत ती एक्टिविटी करूंकच सोदना कित्याक द एक्सपिरियन्स ही कॅरीज इज समथींग वीच इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर अस टू गिव. आनी ह्या कॉम्पिटेटीव बिजनसान टुडे आमी समज भायर गेले, वॉट डू वी एक्सपेक्ट? हांव समज म्हज्या फॅमिलीक घेवन भायर गेलो, आय एक्सपेक्ट अ मेमोरेबल वेकेशन वेर एवर विथ वॉट एवर बजेट आय गो विथ. I expect things to be in proper service mode, and today our industry is a service industry. We need to ensure that the tourist gets the best. आणि ताज्या खातीर समज आमकां थोडे करेक्शन्स करचे पडटा ते हांव करतलो. मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवप जाल्लें आसा आनी हाज्या खातीर इफ वी बेंड डावन टुडे for illogical reasons. I call it illogical because there is no logic on people who are trying to misguide the people of Goa. हांवें क्लियर सांगिल्लें आसा, ज्या लोकांक आसा तुमी घालात. जातकर लास्ट डेट वी वील कॉल अपॉन यू अँड डिस्कस विथ यू व्हेरी क्लियरली ऑन वॉट युअर पॉयंट्स आर. पूण आमी टुरिजमाचें उलयता, 5 जेटीचेर उलोवया, बरें 5 जेटीचेर उलोवया, आमचे विच आय मेन्शन. बट यू आर गोईंग इन टू रामपुणकार's एरिया. सम फेलो हू हॅड लॉस्ट हिज इलेक्शन्स लास्ट इयर ऑन काँग्रेस टिकेट सडनली बिकम्स रामपुणकाराचो हे. You take up issues, but take up what is genuine to them. You are misguiding them. आणि हे सगळे करून तुम्ही म्हणतात की तुमच्या पॉलिसीचो आणि ह्या ट्रेडिशनल कम्युनिटींचो संबंधच येना. आमचो पॉलिसी आसा ती नायदर ट्रेडिशनल फिशरमॅन, नायदर फॉर कोल ऑर एनी अदर थिंग्स वॉट इज बीइंग डन. कांयच लागना आमकां, कांयच लागना आनी खंय लागयना आनी तांणी लागता अशें दिसता. Dredging in the available jetties which I have identified to you, if required for those particular boats of tourism activities, if required, तातून त्या स्कोपान घालने आसा, which is a part of the whole thing. तातून we are not talking something which is Greek. So we are not saying आमी रिवर खणटले, दर्या काडटले, कितें उलोवप हे आनी कोर्स जेटीचेर येवपाक तातूंतलो ड्राफ्ट मेळटा तांकां. सो आय थिंक सर्टन थिंग्स वी आर ओपन टू डिस्कशन्स. वी आर लुकिंग फॉर गुड इनपुट. काय संबंध ना, कांयच ना. आनी पॉलिसी सुद्दां आमी ओपन कित्याक दवरल्या? तुजे बरे इनपुट्स आसा, वी आर ओपन टू टेक इट. वी आर नॉट हॅव्हिंग एनीथिंग की आमी काडल्या डायरेक्ट पॉलिसी येतली आशिल्ली, नोटिफाय जातली आशिल्ली. तशेंच समज कितें आशिल्लें जाल्यार वी आर किपींग इट टू रेग्युलेट अँड वी कॉल अपॉन द पीपल ऑफ गोवा टू हेल्प अस रेग्युलेट थिंग्स विच आर इरेग्युलेटेड इन द इंट्रस्ट ऑफ गोवा. आनी ह्यो गजाल्यो आज हांव उलयतां त्यो बरोवन दवरल्यार जाता. इन इयर्स टू कम आवर पीपल वील रियलायज who have opposed or who are in the mood of opposing today for unwanted things. It might be any party, it might be any individual, or NGO or activist. कित्याक जाता म्हणटा तुम्ही ओपोज? तुमचो अदमास कितें? फ्लेवर ऑफ द सीझन कितें आसता, आमी ऑपोजिशनान काडला, हांवें दीस काडल्या. पूण वेन आय फाउंड द इश्यू टू बी पर्टिनंट टू द स्टेट ऑर माय कॉन्स्टिट्युएन्सी, आय हॅव रेज्ड इट ऑन द रायट फोरम एंड द रायट वे. उलोवंक जाय म्हणून उलोवना आनी खंयच्याच विशय अभ्यास केल्या शिवाय टॉपीक भायर काडूना. आजूय मिनिस्ट्री नासतना आय डू द सेम थिंग. Unless I am convinced that this topic is required for the well-being of Goa, I will not come with it. The minute I know that we need certain things in the long run, then I will do it. As Purvari, जितले projects आयले, when I started, I had lot of disgruntlement between the public. Say, कितें करूंक सोदता काय म्हणून, आजो पर्सनल इंटरेस्ट कित्याक काय म्हणून. Maybe politicians are looked that way. आज जेन्ना projects आयले, people are saying, बरें केलें म्हणून. Revenue minister आशिल्लो, IT minister आशिल्लो. I got a tenure of 2.5 years. What I did in 2.5 years could withstand the state when COVID came in. COVID आयला तेन्ना Goa online was very important. ASI hospital was very much important. E-district module of all departments was important. Everything came for use for the government. It is not Rohan करता or somebody करता. We are putting certain things for legacy purpose that can be used. समज आज राजकारणान आयला जाल्यार थोडो फरक सरकाराक जावंक जाय. You feel that this is not activism, this is nuisance. Not everything. Certain issues which they take need to be discussed. Yeah, issue is absolutely nuisance. I would call it nuisance because there is no logic to the topics that they are taking.
आनी त्याच खातीर हांवें ड्राफ्ट पॉलिसी ओपन दवरल्या, तुमचे विचार घाला. आनी आय एम स्टील सेईंग अगेन, ते ह्याच लोकां कडेन हांकां आपोवन उलोवपाचें कामूय करतलो टू लेट देम नो वॉट वी आर डुईंग. गुड इनपुट्स वील डेफिनेटली बी टेकन इन, पूण ऑपोजींग फॉर द सेक ऑफ ऑपोजींग I don't think in anything आज जी आसा or in future if they come up illogically won't be accepted. पयर एक टॉपिक आयली, ताजेर some residents of Panjim came in with some issues of Panjim. आतां पणजे ज्या तरेन वाडल्या एज अ कॅपिटल सिटी, tall buildings have come, people are staying. Suddenly somebody gets up who has traveled the world and starts coming with some discussion. I've kept it open for discussion, no issues. बट हे येता खंयच्यान, हे जनरेट जाता खंयच्यान आनी कित्याक हे टॉपिक्स येवंक लागल्या इज अ थिंग वीच वी नीड टू स्टार्ट लुकींग एट. न्यू टुरिजम सर्विसीस हॅव टू स्टार्ट इन गोवा. एक्टिविटीज वीच वील बी देर, कित्याक जो ट्युरिस्ट येता गोंयांत, तो लग्नाक यो, कॉन्फरन्साक यो, कित्याकूय यो, मॅक्झिमम टायम स्टडी सेज दॅट यू गो बॅक विथ द मोर ऑफ द मनी बॅक बिकॉज यू हॅव नथिंग मच टू स्पेंड. Neither do you have high-end retail, neither do you have no new tourism activities. So we need to start every vertical We together. don't have amusement park. We don't have anything for a tourist to do here. People have to get out to see Goa out from the sun, sand and sea, and that is what we want to give. हांव एक मुद्दाम विचारता